Humanta man ta sa plato, dire na punta sa sala. Unya ang kurtina, grabing sayo-sayo kay kusog kayong hangin dire sa amo yut. Di ta palupig sa hangin basta manghinlo ta din hindapita. Pasensyahin na gid na ninyo akong background din ha kay murag gubot pa sa lukot. Mao ganing manghinlo no. Buang. Na maura to. Bye kapoy.